Oh. Jo, tingin ka dito. Jo. Jo, dito, pila, dito. Ayan, yung mga pila. Oh, ready, Bunso. Takbo matulin, ha. Go! Takbo, bilis! Oh, ready ka. Tayo ka lang. Tayo ka na. Nakatayo. Banggain mo. Kyler. Oh, ready. Oh, ready na, kuya. Tayo ka lang, kuya. Ready. Oh, pagbagsak, takbo, ha. Kaisan! Tayo ka, tayo. Kaisan, tugisin mo ha! Tugisin mo ha! Oh, ready. Tayo lang, kuya. Tayo ka. Oh, handa ka may paa mo. Go! Kaya mo sila Apple, nakatayo lang ganyan. Yan, ready, patakbo. Si Apple. Let's take your blood pressure. Tuloy na mo, ah. Macho, bilis! Macho, pila na. Dun, dun. Dun, pila. What's wrong? That was Ryan? Ang dami pagtakbo mo, ha. I can't stand Louise. Where the hell is she now? Takbo! Bilis! Ge, malamang kang laki. Ge, overtake, Apple! Overtake! Overtake, Apple! Yan, pajak! Pajak! Derecho! Oh, malapit na! Pajak, Apple! Pajak! Pajak! Bilis! Pajak! Ayun na! Bilisan mo! Bilis! Okay, pahinga na tayo. Pinso! Laban tayo kanina! Ha? Ha? Kakalala ako? Sige! Ikaw! Ha? Parang bike! Parang mga bike! Okay guys, andito tayo sa KC46, dito yan sa Malolos, Bulacan. So, nakita nyo? Ang dami nagbabike dito ngayon, oh. Wow! Ang dami nagbabike dito, oh. Wow! Bunso, sali ka, ha? Ikaw, Apple. Ayan na si Apple. Si Matthew. Hello, Matthew. Hello. Anong pangalan mo? Wow. Hello. Hello. Wow. So, ayan, guys. Hello. What is your name? What is your name? Chubby. So ayan guys, tignan nyo. Mamaya magre-race na yung mga bata dyan. Manonood kayo, ha. Ang dami dito ngayong kakarera, oh. Let's go. Tara. Wow!
Ang gagaling ng mga bata rito, guys. Oh. Yan, oh. Mamaya magre-race yan. Panoodin natin. Ayan, oh. Ang tulin. Let's go. I love you. Ha? Natakot? Natakot siya, guys. Wow. Tignan mo, ang ganda naman nito. Hello. Wow. Ang ganda nung naka-red na yon. Oh, mamaya guys, panoodin natin sila. Ayan oh, ang tutulin tumakbo. Wow. Kayo, sanay din ba kayong mag-bike, guys? Mamaya magpa-bike din ako Sama kayo Let's go. Tapos, ang dami pa mga tao dito. Wow. Ang daming mga bata Let's go. Hiram ako ng bike. Ha? Hoy, bayaran mo akong bike. Ayaw mo? Bayaran mo akong bike, Bunso. Bunso, bayaran mo akong bike. Ayaw mo? Ito. Hoy, perang bike. Ayaw magperang bike. Wow, ang dami mga bata dito magre-race ngayon. Guys, mamaya panoodin natin sila. Hoy, perang bike. Ayoko pakiram ng bike. Hoy, can I borrow your bike? Ano po? Alright. Wow. Hello. Hoy, anong ginagawa mo dyan? Bakit natakot? Natakot sila, guys. Bakit natakot yung mga bata? Nakakatakot na ba ako? Hoy! Bunso, yan ba bike mo? Bike mo yan, Bunso? Ha? Ayan na, mamaya kakarera yan si Bunso, guys Sandali, may tumatawag sa akin, May tumatawag sa akin. Hoy! Hoy! Bakit? Kukunin ko yung bike mo mamaya, bahala ka. Hoy, ano pangalan mo? JM? Ako, Bobby. Sino? Si Mabi? Ayun, Mabi, si JM. Babay kayo? Babay ka mamaya? Sige bye ka mamaya Ay, nagtuwad yung bike mo. Rico. Tango, macho! Be ready, consolation 1, rider Jacob Kyler Mendoza, Aero Kaiden Sakai, Ken, rider number 113, Calixto Jaime Mediares, Alejandro Sierra, and Jace Arkin Ventura. Again, line up your bikes, consolation 1, open mail, rider Jacob Kyler Mendoza. Rider Ken 113, Calixto Jaime Millares, Alejandro Sierra, and Jace Arkin Ventura. Apple Santos. Okay, complete na, riders. For one lap, riders, Handa, Apol. ready! Ready na, Apol, Takburatrat. Ready? Takbo, Apol! Bilis! Go, 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 go! Third si Apol.
Padyak, Abol! Padyak, 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 Abol! Abol, padyak, Abol! Takbo! Padyak! Oh, padyak, Abol! Bilis! Ayan na, bilisan mo, Abol! Bilis, start ka, ligo! Oh, mabilis na, Abol! Mabilisan mo! Ay, lako, ligo, bilis! Padyak na, Abol! Padyak, mabilis! Now, sa advantage Takbo agad, na Apple, maka-choose ng gate number. Riders complete! Oh, ready, makinig ka, Apol. Grabe confident Kendra. Uy. Kanino lang imong dagan Kendra. Confident. May final pa na. Riders complete! Okay, next category. Oh, handa mo yung paa mo, Apol. Semi-final round. Race for 1 lap. Diretso. Riders ready! Takbo, Apol, ah. Oh, puro takbo, ah. Ready na, Apol. Takbo, Apol! Bilisan mo! Bilis! Apol, takbo, Apol! Apol! Apol, Apol! Takbo, mami! Takbo, Apol! Kita niyo ba yun? Nag-race si Apple. Pang number 3. Ayan pa, oh. Yan yung mga bata dyan, oh. Yan, ang gaganda ng mga bike nila. Oh. Wow. Yan, mamaya magre-race din sila dyan, oh. Let's go. Oh, di ba? Oh, di ba? Alright. Tignan natin yung mga race nila. Let's go. Hoy! Sino yung nahanap mo? Si Takuri! Wala! Birthday niya ngayon eh! Oh, ano pangalan mo? Ha? Eman! Wow! Tapos ka na mag-bike? Galingan mo ah! Okay, bye-bye! Hello! Anong pangalan mo? Wow! Hello, baby! Anong pangalan mo? Ha? Ito? Hello, baby! Sino? Sige yan! Oh, Aray! Alay ko! Aray! Ay! Hello! Alay! Huwag niyo ako saktan! Alay ko! Alay! 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 Sino? Ha? Ken-Ken? Asan si Ken-Ken? Ken-Ken! Arki! Arki!
Hello. Bye-bye. High five. Bye-bye! Bye-bye. Hindi, bye-bye na. I love you! Si Kuya Miley! Sino? Yun! Hoy, kuya. I love you. Aray ko. Alay ko. Bye-bye. Bunso ah. O, bunso, tingnan mo yun. Tingnan mo doon. Pag sinabi ko, takbo, bunso ah. O, ready, bunso. O, ready. Tulinan mo doon. Doon ka na tingin. Takbo, bunso. Bilis. Takbo, mabilis. Last qualifier 4, line up your bikes now. Bilis. For the qualifier 4, gate number 5, Max 30 Tabora. Gate number 4, Tyrese Ian Jimenez. Gate number 6, Juan Pablo Baculio. Bilis. Gate number 8, Ria Elise Villanueva. Gate number 3, Andre Christian Cruz. Gate number 11, Elijah Kizar. Takbo, bunso. Takbo, bilis. Bilis, takbo, mabilis. Bilis, bilis, bilis. God. Okay, bilis. Takbo, Kyler, bilis. Pinado ka 60 na, kariwa din. Bilisan mo, Kyler, takbo. Bike, bike. Bunso, takbo, mabilis. Bilisan mo, bunso. Oh, bilis, bunso, bilis. Bunso, bilisan mo, bilis. Bilisan mo, bilis, dun. Dun, bilis. Takbo, bike, bilis. Takbo, bilis, mabilis. Bilisan mo, bilis. Bilisan mo. Bilis. Rider number 6. Takbo, mabilis. Takbo, bilis. Bilisan mo. Takbo. Bilisan mo. Ayaw bilisan. Ayaw.